morning, my YouTube family. केशाय सगळीं? So आज Tuesday न्हू आजू होय 3rd of September. So आज हांव vlog स्टार्ट करता. आतां ब्रेकफास्ट केला आनी आतां गुडी घेवपाक जाय म्हाका आनी हांव न्हेसोतां आतां सोमतें. न्हेसोत कित्याक? बिकॉज आज आमी बेबीगे क्लोथ्स घेवपाक वयताय. क्लोथ्स म्हळ्यार मॅटेरियल. आमी तें वायट कलर शिंवताय न्हू आमगे हितूंकू. सो बेबीगेले सो ते क्लोथ्स काडूं वयता. ओके, हांवें लिस्ट बीन कोन्न दवरलोलें. हांव ग्लेजी कोडे दितोलें तेकडें शिंवपाक दितोलें म्हगेलें. And I'm so excited की हांव नोको थिंगा व्लॉग कोतो जाल्या बिकॉज शॉपिंग बीन मोटरी न्हू मोको मागीर जायना दोन कामां. आतां कोणू मागीर शूट कोत जाल्यार बीन ओके जाता. हांव एक हातीन मोबायल एक हातीन शॉप कोर मागीर तकली चलपाना. सो आय वील ट्राय माय बेस्ट. इफ आय कॅन आय वील डू आनी नाजाल्यार हांव कोरपाना. ओके व्लॉग आनी बारीक बारीक वस्तू एशें कोन्न जायत घेवपाक जायो. So I will check out in Baby Basics also. Baby Basics थिंग रॉयल फुडांको आहा थिंगाय हांव एक रावंड मारतोलें. म्हाका बेबीगे टावल मेळना, बेबी टावल वायट कलर. सो थिंग मेळट जाल्यार चोवपा जायो. मागीर अशें कोन्न बारीक बारीक वस्तू आहाय लायक फिडर बॉयल करपा तेंगे ते अंडी घेवपा जाय एक एंड एवरीथिंग. आय एम सो एक्सायटेड. थोडेशें DIY केलोलें शॉपिंग, फ्लास्क बीन तेसो सगळें. मागीर ते चिमटे हँगींग तेंगे नॅपीज बीन हें कोताय तें बीन. सो तेसो बीन सगळें म्हाका थिंग मेळोलें DIY. आनी हिंगात चोया मारगांव मार्केटां कित मेळटा तें. ओके, सो लेट्स गो फॉर शॉपिंग. आय एम सो एक्सायटेड. हांवें तेका मॉर्निंग सांगिल्लें बेबी म्हळें हांव तेका शोना म्हणटा. म्हाका तो बॉय या गर्ल म्हाका खबर ना. सो आय गेव पेट नेम शोना म्हण. ओके, सो शोना म्हण तेका. गूड मॉर्निंग हांव डेली तेका उलयतां. गूड मॉर्निंग शोना म्हळें. हांवें म्हणलें तूं जाणा म्हळें आज तुगेले धाकटेशे क्यूट क्लोथ्सा मॅटेरियल काडूं वयता आनी मागीर कितें मोमेंट एशें जालो एशें कोन्न. आनी एशें कोन्न तो मनी एशें कोन्न हें कोत्ता कम्युनिकेट कोत्ता मोकोडे. म्हाका पयलीं खबर नाहलोलें ते बेबीगे मोमेंट्स म्हण ते मातशें बटरफ्लाया भाशेन पीक एशें कोन्न येताय मोमेंट्स. ओके, म्हाका ते डॉक्टरान सांगिल्लें ते बेबीगे मोमेंट्स म्हण ते एशें कोन्न तुका फील बीन जात जाल्यार. मागीर ते दिसान हांव नोट कोत्ता की बेबी इज मुवींग, बेबी इज डुईंग समथींग टीक 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 एशें कोन्न. म्हळ्यार लायक पोटार तें दिसती पडपा ते 6-7 मंथ्साचे दिसत म्हाका. लायक किक्स बीन फील जाताय त्यो. हे ओन्ली स्लायटली म्हाका कोटा एक पाटी तो लेफ्टान कितें कोत्ता, केन्ना सेंटरा एशें कोन्न कितें कोत्ता, केन्ना रायटान एक पाटी आसत तें गेलें. सो म्हाका कोटा ते बेबीगे हें म्हण डॉक्टराक बरें कन्फर्म. म्हाका डॉक्टरान पयलें जायलें आनी तें कितू बेस्ट फिलींग जाणटू. एंड आय एम एक्सायटेड. म्हाका कोण कमेंट घायलोलो सून यू विल बी एक्सपिरियन्सिंग फुटबॉल मॅचीस इन योर टमी. म्हाका तो कमेंट वाचून इतू हांसयलो पळय सद्या अरे. सो या केसो फुटबॉल मॅचीस चलपा आहाय ते. बट आय एम एक्सायटेड. आय एम रियली एक्सायटेड फॉर दीस न्यू जर्नी. आनी येस, सो चड उलयलें मागीर आनी खबरूच येता काबार जावपा जाय. सो हांव मागीर मेळटा तुमकां. बाय. आय एम गेटींग ड्रेस अप नाव. हाय गायज, सो हांवचें रेडी जालें. हांवें ड्रेस घायला. कोलवा बिचीर गेयलो तो. मातशें रावया, मातशें हें कोत्ता चेन घालपाक जाय हातूंत. सो रेडी जालें. चेरी होच आगो हांव इयरिंग्स घालनाय सायबा बोगोश बस जालें. हांवें चोयन म्हाका खबर देखून ना इयरिंग्स घालनाय म्हूण. एदिसान न्हू हांव सा ऑब्सेस जालां ही हेअरस्टायल. हातूंत फाटल्या मिररान दिसती पडटलें गो हेअरस्टायल.
It's a mama. Hello guys. Mine thing haraw nede. Nanu, we coming soon, okay? You take care of your baby. Jelly baby, tata केला. ते आज बरे ना तेगे पोटू दुखत आन रे. I'm betting आणि हेंगायला. असे डाडू. हॅलो बरं. तो आता वॉक करून बसला आणि चय आमगे हिरोईन सावंडेची. Hello. चय. Hello, बोलिया. सो मार्केटच्या हातींचे रिक्षा आपयला रिक्षा थिंग ड्रॉप करतलो आमकां आनी वयतली ओके. सो मेळटूंक मागीर येल दिसता फोन मारता. घालपा मुट्टू दाखोवन केस मरे आतां पीक ती गरम जाता बरें दिसता ते प्रिंट लूक काडली थंय. आतां तें लुती वखद घेवपा येयलोली मसरुटी तें वखद मेळटा म्हूण चोवपाक. हिंग ना खंय ते दुसरी कडेन मेळटाय खंय. हिंग आयकूं येवपा ना तुमकां हांव कितें उलयता तें. शुगर आहा तितून So guys, it's आमी न्हू मार्केटां येयलो न्हू. सो आमकां मेळटी थंय रोजी आनी तेगे मॅडम. एवरीवन कशें आहाय तुम सगळीं. सो लकीली मेळटे म्हाका रोजी. म्हाका खबर देखून आसलो तेगे शॉप हुंय तें तेडे मागीर मेळ्ळें लकीली. देवान मेळयलें आमकां. सदां मेळटा म्हूण आसलेलें. थँक्यू थँक्यू तुमकांय बीन. हाय गायज, आतां घरा पावलां. आजून उरलां शॉपिंग जाल ना. म्हगे पांयां फूड न्हू एसो दुखोन लागली. पांय बीन सामके एशें कोन्न ओडोन एशें येयले. आज नोयना वोसों जायना दिसत म्हाका मोकोडे. आज जेयतली आनी मातशें रेस्ट करतली. ही सांगता सायन्सा वोसोन घेवन येया खंय हें शॉपिंग सगलें. हे बेबीगे क्लोथ्स ओके. ते दोळे आम काडटाय न्हू ते आनी बारीक बारीक शॉपिंग. हीच ती जाम जाल्या सारकी आनी वय लुती न्हू तें केसो तें मसरुटी वखद म्हाका मेळ्ळें ओके. कितें जाय जाल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट करतालीं तें वखद घाल बीन म्हूण माथ्याक लावपाचें आनी वांटपाचें म्हाका मेळ्ळां. वांटूनूय लायताय तेंय मेळ्ळां. हय जोरोवन तें घालताय तें आनी हेर ओके सगळें मेळ्ळें फायनली. थोडे शॉपिंग गोळे सायन्सा परत वचत नाजाल्यार हाल मॉर्निंग वयतली. म्हगे हेल्थ कितें करून आहा तें चोयता आतां एनर्जी मेळट जाल्यार ओके. सो मागीर मेळटा तुमकां. येयलें सायन्स आमी सांगलो न्हू हांव परत गेलोलें हांव आनी मामा मार्गांव 4:30 समथींग अरावंड ओके. सो हांवें तुमकां दाखयलें ना. हांवें मायक कानातू हाडलें. हेंचय डिश दाखय गे. ते सायडीन दाखय आवय. बरें दिसता जाल्यार सांगाय हा. तेगे न्हू पयलीं आसलोली इयरिंग्स रिंग आसलोली हेच्या मातशें व्हडली सायज आसलोली. ती पडटाली तेगे लॉक सुट्टालें. सो ती मातशें हात देखून लायली जाल्यार आम मागीर सांडोत बीन म्हूण हांवें ती दिली आनी एक्सचेंज करून इंचो हिंग येयलें. आतां हा हॅपी मगे तूं. तेगे मस्त जालें सारकें. आनी शॉपिंग थिंग हांवें व्लॉग कांयच केलें ना बिकॉज हांव इतू बिजी प्लस म्हगे आतां सामानूय थोडें आसलोलें. मामा बीन सामान कॅरी करून मामान चड वेटा सामान बीन मामानू कॅरी केलां बिकॉज म्हाका चड कॅरी करूंक जायना न्हू तेका लागून. सो कितें लायट सामान आसलो तें हांवें कॅरी केलें मागीर. आनी अशें करून पिलोज मांद्री जायते अशें करून घेयलां बारीक बारीक वस्तू. सो मेन थींग आमी बेबी गेले क्लोथ्सा लागून गेलोली. आमी दोळे शिंवताय न्हू
सो तेका लागून सो हाले आमी ग्लेजी थिंग वयतली तें दिवपा हांव ग्लेजी कडेन शिंवता तें बेबीगे रोप सगलो ओके आनी तुमकां एसे पिंपल येयला 1 2 हिंगा ओ माय गॉड म्हाका कितू एक्ने जाता प्रेग्नेंसीकू जाता म्हाका दिसता म्हाका लायफाक केन्ना एक्ने प्रॉब्लम मुट्टे नासलोलें हॉर्रें येयल्या एक येता म्हाका मंथली सारकें एक बीन येतालें सारकें पूण आतां बाबा रे बाबा आनी हिंग एश कोन्न नेका सायडीन सोन न्हू मातशें काळें पडटा ती लूत कित मुटाय न्हू तेंय जाता आनी मेन थिंग ओकोद म्हाका जाय आसलोलें मसरूचें तें ओकोद मुटाय चोय तें हांव तें हालसोन आतां घालपा लागतलें हिंग शेंड्या घालप खंय तें एक ओके आनी एक भाशेन दिल तेण म्हाका तें जोरोयन तांदळां उदका खंय तें जोरोयन हिंग ताळें आनी हिंगा एल्बो कोडे आनी पांयांको एश कोन्न लायताय सो तेंय हांव दाखयतलें आनी लुती ओकोद मुटाय तें हूंय आफ्टर डिलिव्हरी तें हूंय शिजोवन पिवपाचें सो तें मागीर आतां सद्या हें मेन ओकोद सो येस जायत्या सबस्क्रायबरान म्हाका पर्सनली मेसेज केलोली ते वखदां खबर सांगपा तुका मेळना जाल्यार आपूण देखून हाडून दित म्हूण सो थँक्यू तुम सगळ्यांक जितू जाणांन म्हाका ते वखदां लागून मेसेज केलोली फोन केलोले वॉयस नोट्स माय गुडनेस एश कोन्न थँक्यू सो मच खरें आनी थँक्यू मुटा सगळे मुगे सबस्क्रायबर्स जितू जाण म्हाका आज मारगांव मार्केटां मेळे ओ माय गॉड कितू म्हूण सबस्क्रायबर्स सांगो तुमकां एवरी स्टॉपार म्हाका कोण ना कोण मेळ्ळा सारको आनी आय रियली अप्रिशिएट की तुम मुजे बरें येयली म्हूण थँक्यू सो मच खरें हांव कोडे एक पाट बिजी आसत म्हगे मायंड आतां शॉपिंगाक चलत चड उलोवपा बी मेळो ना जायत पूण रागा जायनाकाय आय एम एक्स्ट्रीमली ब्लेस्ड आय फिलींग ब्लेस्ड खरें एकटी आहलोली शी इज फ्रॉम माजोड्डा तें आनी तेगे चेडूं येयलोलें म्हाका तेंगे नांव खबर ना ती माजोड्डाचें तेणें आनी ब्लेसींग बीन दीन म्हाका बरें दिसलें लायक आपणागे मनीस एसो एश कोन्न दिसोलें सारकें थँक्यू वन्स अगेन आंजी खरें आनी जायत जाण इवन चॅरीगे देखून खबर घेताय म्हळ्यार म्हाका सारकें व्हडलें चॅरी जावं माय डॅडी एश कोन्न सगळीं खबर घेताय लुकट काडूंक गेलोली थिंग कितू जाण मेळ्ळी माय गुडनेस थँक्यू रियली आय एम टच्ड आनी लकीली रोजी मेळ्ळें आमकां आनी तेगे मॅडम न्हू सांगता म्हळ्यार न्हू खरें इतुली बेस्ट मनीस म्हाका तेको एक 10 मिनट एशी घोडे 10-15 मिनट एश हांव तेगे शॉपार आहलो आसतलें खरें इतू बेस्ट मनीस सारकी उलोवपा बीन एश कोन्न बेस्ट रोजीगे मॅडम खरें आनी बरें दिसलें तेंचे बरें देखून उलोयन आनी देखून उलोवपा जाय अशें एश कोन्न जालें देवान मेळयलें तें आमकां इवन मामा देखून तेंक मेळोन बीन बरी हॅप्पी जाली आनी सगळें मेळोन सारकी सो गायज व्लॉग एंड कोता ओके हिंगा आनी शाउट आवट्स आहलो म्हगेले शाउट आवट्स दिता ओके हांव आनी हे सायडीन आनी दिना तुमकां लोक हे सायडीनूच दिता हे पिंपला लागून बाकी तेजे दिसा ताका लागून सो शाउट आवट हाय म्हाका फर्स्ट shout out goes to happy birthday Puffy, may God bless you, lots of love. Second shout out goes to Eslaima, right? Fernandez, happy birthday to you, may God bless you. Belated happy birthday to Sarmila. Okay, new song release zala 2nd of September. Songa नाव हा मोग मोलादी कोकणी सॉंग ओके आणि चॅनल नेम हा वेनोरा पाशेको सो हे तेगे सॉंग तुम्ही बीन तेगे चॅनल चोयाय ओके
वेनोरा पाशेको तेगे चॅनल मोग मोलादीक सॉंगा नाव ओके आनी तुमी लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय तेगलोय चॅनल आनी तेगे सॉंगा मोग दियाय ओके सो बाय गाईज लव यू ऑल